We close the river right now with our main stand in this position more or less. So we lift it and Dragan je rekao da u ovom mostu postoje ljudi koji su gradili svoje delo, svoju viziju. Pomenuo je Nenada Bogdanovića s kojim sam mnogo puta razgovarao o ovom mostu i u njegovim poslednjim danima. Tu je ispred Nenada bio i Zoran Đinđić, čija ideja Srbije je doprinela da Nenad Bogdanović insistira na realizaciji ovakvog mosta. Nakon toga ovaj most realizuje Dragan Đilas. Profesor Hajdin je bio naša ideja vodilja u svemu ovome i bio je čovjek koji je bio duhovna snaga u realizaciji ovog projekta i svojim delom do sada i svojom takođe vizijom i insistiranjem da Srbija bude na najvišem tehnološkom nivou. Jer važno je u trenucima kad je teško i kada smo pritisnuti ekonomski da podignemo lestvicu koju treba da preskočimo. To su sve ljudi koji su dali svoj doprinos izgradnji ovog mosta. Nekako ovaj most, ako mi dozvolite, ja najviše vezujem za Nenada i za Zorana. Meni je to, bio bi najsrećniji kad bi se zvao Nenadov i Zoranov most. Sada ne znam, i ljudi sami daju imena mostu i spontano daju imena mostu, pa da treba pitati i građane. Evo, ja sam dao svoj predlog. U ovom teškom vremenu završavamo i most kod Beške, u tom teškom vremenu, upravo i danas, započet je most. Zemunski most, Zemun-Borča, u tom teškom vremenu završava se i obilaznica oko Beograda i Koridor 10, 2013. godine na kraju, ajde da se ne igramo rokovima, ali otprilike to je neko vreme, biće dovršeni magistralni koridori, magistralni pravci kroz Srbiju, a verujem u to vreme ćemo već daleko krenuti sa radovima na putevima od Poljata do Preljine i od Preljine do Beograda, nadam se i prema Požegi i dalje prema Crnoj Gori i nadam se prema Bosni i Hercegovini. I to je ideja razvoja Srbije do kraja 2020. godine. Još sa nekoliko energetskih objekata koji treba podignu naše kapacitete u proizvodnji električne energije, investicijama u proizvodnji hrane, dogradnji kanala, to su ključni projekti, to je osnova našeg ekonomskog razvoja. Ovaj most nije samo beogradski, to je poruka građanima Srbije. A poruka građanima regiona, ovo je regionalni most. On će rešiti problem na najkompleksnijoj saobraćajnoj tački, to je Beograd, transporta i saobraćaja, dakle. Taj most će biti jedan u nizu, oni koji će zajedno i sa ovim koji će naši kineski prijatelji i partneri graditi, povezujući Borču i Zemun, i sa postojećim mostovima biti jedan infrastrukturni niz. Gotov 15. decembra ove godine. Mi smo danas ovde imali privilegiju da prošetamo ovim mostom. To je privilegija koja danas su imali samo političari, novinari, izvođači i profesori. I zato smo odlučili da u subotu i nedelju zaustavimo radove na 2 dana i da pozovemo sve Beograđane koji žele da prošetaju ovim mostom, da se uvere koliko im pozna.